ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେକା ମେଡିସିନ ଯେହେତୁ 48 ଆୱାର୍ସ ହେଇଛି ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ କାମ ଦେଖେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ଆଉ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିକଭର କରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ଗୋଟେ ମାନେ କିଡନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିଲା ତ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଏଇଟା ହୁଏ ବି ଆଉ ସେ ହବ ବି ଆଉ ସେ ବାହାରିକି ଆସିବେ ବି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତିକି ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କଲୁ 3 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ଯେହେତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ थिला सुगर तंकर थिला 25 इयर्स हेलानी से सुगर थिला तो तार रिएक्शन रे जे आखि हो कि किडनी हो कोनटा गोटे एफेक्ट करिवो जेंतु किडनी एफेक्ट करला तो 3 इयर्स हेलानी तार ट्रीटमेंट रे से थिले बाकी एटा गोटे तार गोटे रिएक्शन जोटा कि हबार माने आगुर भी हम डॉक्टर कहथिले जे एमती हेई पारे केबे गोटे तो तार ट्रीटमेंट रे से एबे अछंती सेडेशन दियाई कि रखाई बिकॉज ही माने तांकर विल पावर टा एते स्ट्रांग जे सीए फाइट करने को चाहिए तो सेटा फाइट कले असुविधा हम तेणु आम सीडेट करी ठीक से रखाही ट्रीटमेंट रे रखा मेडिसिन रेगुलरली दिया आबिका दिन को दिन इम्प्रूव भी है सिचुएशन ये गोटे 2 दिन भितर इम्प्रूव बहुत है आगू भी हम।